दुर्गापुर शहर के 54 फीट एरिया स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बीजेपी के जिला महासचिव अभिजीत दत्ता और पार्टी प्रवक्ता सुमंत मंडल मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने आरोप लगाया है कि दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत कई इलाकों में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सर्विस से लेकर विकास कार्यों तक हर क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी देखने को मिल रही है। इस दौरान दुर्गापुर पश्चिम से तृणमूल उम्मीदवार पर भी तीखा हमला बोला गया और उनके कामकाज पर सवाल उठाए गए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी 35 पेज की चार्जशीट रही। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि इस दस्तावेज में पिछले 15 वर्षों में राज्य में हुए कथित भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, सिंडिकेट राज और भर्ती घोटाले को उजागर किया गया है। तो आइए ये पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। দুর্গাপুরের আরেকটা সবথেকে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেম, মানে যাতায়াত ব্যবস্থা। সন্ধ্যে 7টার পরে আপনি যেখানেই দুর্গাপুরে নামেন সেখানে কিন্তু পাবলিক ট্রান্সপোর্টের খুব একটা সুবিধা আমরা পাই না। নিজেদের ব্যক্তিগত গাড়ি 4 চাকা, মানে বাইক 4 চাকা অথবা কোনো ভাড়া করা গাড়ি করে আমাদেরকে যেতে হয়। আমরা চেষ্টা করব, আমরা এটা 100% কথা দিয়ে দিচ্ছি এরকম নয়, কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করব যে দুর্গাপুরকে যেরকম পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তর, মানে দ্বিতীয় সব থেকে মডার্ন শহর দুর্গাপুর, এই দুর্গাপুরেও একটা মেট্রো সিটি, মানে মেট্রোর পরিষেবা যেন চালু করা যায়, তার জন্য আমরা আবেদন জানাবো। হওয়া না হওয়া পরের বিষয়, কিন্তু আমরা আবেদন করবো এবং সমস্ত প্রচেষ্টা করবো যেন দুর্গাপুরকেও আগামী দিনে মেট্রোর আওতায় নিয়ে আসা হয়। আর শেষ বিষয়, যদিও এই কথাটা আমাদের বক্তব্যের, মানে আমাদের এই বিষয়টা নয়, কিন্তু তাও আমাদের মনে হচ্ছে কোথাও না কোথাও আমরা হঠাৎ যে আমরা সর্বস্তরে গিয়ে সব রাজনীতি অধ্যয়ন করার মতো, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি শাসিত রাজ্য নয়, তাই দুর্গাপুরের সাথে বিমাতৃত্ব আচরণ করা হবে। ডবল ইঞ্জিনের সরকার যেখানে আছে সেখানে শুধু স্মার্ট সিটি ঘোষণা করা হবে, বাকি বিজেপি ও অবিজেপি শাসিত রাজ্যে কোনো সংবাদ দেওয়া হয়নি। একটা বিষয় আমি বলতে চাই, যখন কোনো এলাকা, কোনো নগর, কোনো শহর যখন পরিকাঠামো ডেভেলপমেন্ট করা হয়, তখন আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেখানে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে, বিজেপি সরকার রয়েছে, আমরা বিরোধীকে সাথে নিয়ে চলি। এর আগে আমরা বিভিন্ন প্রকল্প, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করেছি, সেটা রেলের হতে পারে, এনএইচ এর হতে পারে। আমাদের যখন প্রকল্প উদ্বোধন করা হয় তখন আমরা লোকাল বডি, শাসক দলের যারা যারা এমপি এমএলএ সবাইকে চিঠি করি, আমন্ত্রণ জানাই, কিন্তু ওরা কোনোদিন কোনোভাবে আসে না। এখানে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হয় যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করেন, ওনারা জানেন না যে একটা সরকার কিভাবে চলে। ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল। ডেমোক্রেসিতে আছে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকাঠামো দরকার আছে, সেখানে বিরোধী শাসকদের সাথে গিয়ে উন্নয়ন হতে পারে। এই সরকার এই বিষয়টা বোঝেই না। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है।
हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।